यीशु हेबे तुम साथी दूर हेब भय भ्रांति से तो जगतर ज्योति अंधकार हेब इति प्रात ज्योति जीवन जला प्रात ज्योति। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, ख्रीष्ट सम्मिलित मंडली भुवनेश्वर द्वारा आयोजित यह विशेष कार्यक्रम प्रात ज्योति को आपण मानक विशेष स्वागत जनाए। ईश्वरंकर दया ईश्वरंकर अनुग्रह आमनक पाई प्रचुर हेइथिबारु आज आम एक नूतन सकाल देखिया पाई सुजोग पाइचु। ईश्वरंकर अनुग्रह रे आपण माने दिन को दिन वृद्धि पांतु एहा आमनकर विशेष योजना यही कार्यक्रम द्वारा अर्थात यही संक्षिप्त समय कार्यक्रम द्वारा प्रत्येक दिन एक निर्दिष्ट विषय द्वारा आपण मानक निकट में पहुँचवार प्रयास आम करुवारु ईश्वर को आम धन्यवाद दो। कारण आपण माने प्रत्येक दिन ये कार्यक्रम देखुवारु आपण मानक निमंते ईश्वर को आम अनेक अनेक धन्यवाद जनाऊ। आमने नियमित भाव में आपण मानक पाई प्रार्थना करुछु। आपण मानकर विशेष प्रार्थनार अनुरोध गुड़िक आमने आमनकर प्रार्थना रे शामिल करू एवं आपण मानक पाई प्रार्थना करू। जो माने आपण मानकर प्रार्थना अनुरोध जनांती आमे से मानक पाई मध्य प्रार्थना करू। मोर प्रिय दर्शक बंधु माने आजिर कार्यक्रम रे एक विशेष विषय आलोचना करिबा ताहा होउची क्रोध। कौनसी ना कौनसी भाव में प्रत्येक मनुष्य पाखरे एक क्रोध लुचि रही एवं हठात हठात यही क्रोध आमनक जीवन रे उंकी मारे। हठात हठात यही क्रोध आमनक जीवन रू प्रकाश पाए। आमने कहि परिबानी जे जड़े व्यक्तिर जीवन रे कौनसी मात्रा रे क्रोध नाही। बेले बेले किछि लोकंकर भितरे यही क्रोधर परिणामटा भयंकर भाव में देखा जाए एवं कहा कहा आगे यही क्रोधर परिमाणटा बेसी मात्रा देखा जाए। मोर प्रिय दर्शक बंधु माने आज यही कार्यक्रम रे आमने जानिबा जे आम भितरे थिबा क्रोध दयाकरी अन्य मानक पाखरे थिबा क्रोध विषय चिंता न करी निज पाखरे थिबा क्रोध विषय आमे जदि विवेचना करू ताहले एई आम जीवन रे थिबा क्रोध को आमने दमन करि परिबा, शांत करि परिबा। कारण क्रोध सबु बेले क्षतिकारक। क्रोध एहा आमनकर व्यक्तिगत जीवन को एवं अन्य माननकु क्षति घटाए। क्रोध करिबा द्वारा आमनकर शारीरिक क्षति घटे एवं ए क्रोध करिबा द्वारा आमे क्रोध करी आमे जानी पारि न थाउ आमे कोन कहिबा पई चाहूछु अन्य माननकु एवं सही समय रे क्रोधांध होबारु आमे अन्य माननकु आघात देबा बळी व्यवहार आमाने करू। मोर प्रिय दर्शक बंधु माने आमे क्रोध रे अंध हे जिबारु आमे अन्य माननकु आघात देबा बळी व्यवहार करू, अन्य माननकर क्षति करू। तेणु यह उभय पक्षर क्षति घटाए। मोर प्रिय दर्शक बंधु माने जदि आमे निज विषय सचेतन हो, निज पाखरे थिबा क्रोध विषय सचेतन हो ताहले अनेक गुड़े विषयर समाधान आमने करि परिबा। एथिपाई पवित्र शास्त्र बाइबल मध्य आमनकु अनेक परामर्श दिए। ता भितरु मु आपण मानक पाई पवित्र शास्त्र बाइबल रो गोटी अंश पढ़िबी। ता होची जाकूब पुस्तक तार 1 अध्याय 19 पद। ए प्रकार लिखा अछि, हे मोहर प्रिय भाई माने तुम्भे माने यह ज्ञात अछ प्रत्येक जन शुणिबारे तत्पर, कहिबारे धीर, पुणी क्रोध करिबारे धीर हेउ। ईश्वरंकर वाक्यर परामर्श बड़ आश्चर्य एवं बड़ उत्तम। जड़े मनुष्य जदि ईश्वरंकर वाक्य पालन करने आरंभ करिबो प्रकृत रे ताहले ता जीवन रे एक सौंदर्य रे परिपूर्ण हो जिवो। एई जगह रे लिखा अछि केते गुडी परामर्श दिया जाइछि जे प्रत्येक जन
ଶୁଣିବାରେ ତତ୍ପର। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଶୁଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କୌଶଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅନେକଙ୍କର ଶୁଣିବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଣିବାରେ ତତ୍ପର, ଚଞ୍ଚଳ ହେବା ଦରକାର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ କହିବାରେ ଧୀର ହେବା ଦରକାର। ଅନେକ ସମୟରେ କମ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଏକ ଉତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ। ହୁଏତ ବେଳେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏମାନେ କମ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଗୁଣ ଅଛି ତାହେଲେ ଏକ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିବେ। କହିବାରେ ଧୀର ଏବଂ ସବୁଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରାମର୍ଶ, କ୍ରୋଧ କରିବାରେ ଧୀର। ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ କ୍ରୋଧୀ, ମୁଁ ରାଗୀ ବୋଲି ବେଳେବେଳେ ଗର୍ବ ବି କରୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ এই ବିଷୟକୁ ନିଜର ବଡ଼ପଣିଆ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଭାବୁ ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ଜାଣିନାହ, ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ରାଗୀ ଲୋକ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଗର୍ବ କରିବାର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ବାଇବଲ ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ ଯେ କ୍ରୋଧ କରିବାରେ ଧୀର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ କ୍ରୋଧୀ ମନୁଷ୍ୟ, ହଠାତ୍ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି, ଆଜି ବାଇବଲର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଧୀର ହୁଅନ୍ତୁ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟର ସମାଧାନ ହେବ। କ୍ରୋଧ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର କ୍ଷତିକାରକ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନର କ୍ଷତିକାରକ। କାରଣ କ୍ରୋଧକୁ ଅନ୍ଧ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି, କ୍ରୋଧାନ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ୍ରୋଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ, କ'ଣ କରିଥାଉ ତାହା ଜାଣିପାରିନଥାଉ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ କ୍ରୋଧ କରିବା ବାଇବଲ ଅନୁମୋଦିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କ୍ରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଧୀର ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ। ବାଇବଲ ଅନେକ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ। କ୍ରୋଧ କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ବାଇବଲ ହିତ ଉପଦେଶ ତାର 14 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର କଥା ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଅଜ୍ଞାନମାନେ କ୍ରୋଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସବୁ ବିଷୟ ବାହାର କରି ପକାନ୍ତି। କ୍ରୋଧ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଜୀବନରେ ବାହାରି ଆସେ, ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ପରାମର୍ଶ କ୍ରୋଧ କରିବାରେ ଧୀର ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଉତ୍ତମତା, ଅନେକ ସଫଳତା ଆଣିଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।